from verse 8. Ayat 8. He said, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. He said, that is the word of faith that we are proclaiming. Jadi kalau firman itu, kalau kita memproklamasikannya atau memperkatakannya, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Down verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So if there is something I want us to go home with today, jadi ada sesuatu yang saya ingin saudara-saudari semua bawa pulang hari ini. it is, Yaitu you believe in your heart the word of God, bahwa engkau percaya di dalam hatimu kepada Tuhan. and with your mouth you open it and speak something, so that's your problem. Jadi dan engkau membuka mulutmu, engkau memperkatakan sesuatu kepada masalahmu. You know, if you are empty inside, you will not have something to say out. Jadi kalau di dalam hatimu kosong, maka engkau nggak ada yang bisa diperkatakan. You understand what I mean by that? Jadi mengerti apa yang dimaksud? If you don't have the word of God inside your heart, jadi kalau engkau nggak punya firman Tuhan di dalam hatimu, if you want to open your mouth and start saying something like I'm saying now that you know, you can talk to that your situation. You can say, I'm blessed, I am healed, I am rich, I am delivered. If you want to open your mouth and say it, you will not have something to say. It is maybe those movies that you always like to watch that you will start to say in your mouth. Jadi kalau di dalam hatimu itu tidak ada firman Tuhan, tapi engkau ingin memperkatakan kepada sesuatu, engkau mungkin pengen bilang aku sembuh, aku sudah dimenangkan. Yang kau ingat cuma mungkin dari film-film yang ada. Amen. Tapi tidak berkuasa. Because it is what is inside your heart that your mouth will speak out. Jadi apa yang di dalam hatimu itulah yang diperkatakan oleh mulut. Because the Bible says, out of the abundance of the heart the mouth speaks. Jadi apa yang dari dalam hati itu keluar melalui mulut. When your heart is full of evil, you cannot speak good. Jadi kalau di dalam hatimu itu penuh dengan kejahatan, engkau akan sulit untuk berkata yang baik. And when your mouth is full of, when your heart is full of good things, maybe you read good things, that is what you will. Anytime you open your mouth, that is what you will say. Jadi kalau di dalam hati kita ada kebaikan, maka yang keluar juga kebaikan. Jadi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. You know, it is not possible for somebody to pretend for a long time. Jadi orang bisa berpura-pura, tapi tidak bisa untuk jangka waktu lama. Because with time you will know what that person has inside him or her. With time you will know. Melalui waktu kita akan mengerti apa yang ada di dalam hati orang itu. When the person starts to open the mouth to say something. Jadi waktu orang itu berbicara ada kelihatan. If somebody is maybe like inside of her, she's always thinking evil, always like, thinking about, envying the other person, or maybe like gossip, all those evil things. Anytime the person open mouth, even if they maybe just smile, but just have a little, maybe 10 minutes chat with that person, then you will know exactly what is inside her. Jadi mungkin orang bisa, kalau di dalam hati seseorang itu penuh dengan kebencian, iri hati, gosip gitu ya. Waktu ketemu pertama kali mungkin kita akan ngelihat senyum, baik begini. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan dia dalam waktunya, kita akan melihat perkataan dia itulah yang di dalam hati dia sebenarnya. Praise the Lord. So it is mouth and heart. Amen. Jadi adalah mulut dan hati kita. The mouth and what? Mulut dengan and the heart. Amen. And that is why I read that place at first. I will give you a mouth and a wisdom. Jadi di firman yang pertama tadi dibilang aku akan memberikan mulut, firman Tuhan perkataan di dalam mulut dan hikmat di dalam hati. So there is miracle in your mouth. Jadi ada mujizat di mulutmu. But you have to use it the right way. Tapi kau harus menggunakannya pada waktu yang tepat. Hallelujah. Hallelujah. You can create a wonderful, beautiful world with your mouth for yourself. Engkau bisa menciptakan
perkataan yang baik, yang indah untuk dirimu sendiri dengan mulutmu. You understand what I mean? You can create a beautiful world for yourself with your mouth. Oh, engkau bisa menciptakan duniamu sendiri yang indah dengan mulutmu. Hallelujah. But you have to have the word of God in your heart. Tapi pertama-tama engkau harus punya dulu firman Tuhan di dalam hati. You also have to believe in your heart that word. Dan engkau harus percaya itu di dalam hati. What you believe really, when you open your mouth to say it, it will come to pass. Jadi apa yang engkau benar-benar percayai waktu engkau perkatakan itu yang benar-benar bakal. Because heaven will have honor for that word. Karena surga akan menghormati, akan melakukan sesuatu untuk perkataan itu. The Bible says that God honors His word more than His name. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri menghormati firman-Nya, perkataannya melebihi dari namanya. Hallelujah. 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 There is need for you to know the word of God. Then you open your mouth and confess it. Praise God. Jadi melalui firman Tuhan kita membuka mulut kita dan kita mengakuinya. Praise God. Puji Tuhan. So one thing I would like you to know today. Jadi satu hal yang saya pengen tekankan pada hari ini. When you pray. When you pray, pada waktu engkau berdoa, don't doubt in your heart. Jangan meragukan di dalam hatimu. Amen. Amin. Don't doubt in your heart. Jangan ada keraguan di dalam. He said, if anyone will say to this mountain and not doubt what he said, I will believe that thing that he said. Jadi waktu engkau memperkatakan sesuatu kepada gunung itu, engkau harus meyakininya. Jangan ada keraguan. Praise the Lord. Amin. You know, miracles don't happen to doubters. Jadi mujizat itu tidak terjadi kepada orang-orang yang bimbang. The people that miracle happen to, they are the people that their heart is open. They believe that everything is possible. Jadi mujizat itu terjadi kepada orang yang hatinya terbuka dan mereka percaya segala sesuatu bisa terjadi. So that when God says something, when the man of God said, "This is what God is about to do," their heart is open that yes, it is for me. And before you know it, the miracle will happen to them. Jadi kalau ada firman Tuhan berkata sesuatu dan engkau percayai, oh ya ini pasti terjadi. Sebelum engkau mengetahuinya bahwa sebenarnya mujizat itu sudah terjadi. But if it is somebody that say, always like that, they always say, but I never see. It's a lie. Ya, jadi kalau engkau punya sikap waktu mendengarkan firman Tuhan, ya tapi itu nggak pernah terjadi sama saya, gitu. Itu buat orang lain ya. Even if you say amen, but inside your heart you say, I'm not sure. Sekalipun mulutmu berkata amin, tapi hatimu ya kayak setengah-setengah. Is it true? Mungkin hati kita bilang, benar nggak sih? This my own situation is very very hard. Masalah saya ini, situasi saya ini sangat berat. I don't think anybody can really help me. Nah, saya nggak yakin ada orang yang bisa tolong saya. But you know the funny thing, yes, maybe nobody can help you, but God can help you. Iya, tapi kalaupun tidak ada orang yang bisa menolong engkau, tapi Tuhan sanggup menolongmu. Amen. Amin. And that is why when you are in the church, don't doubt anything. Jadi waktu engkau bertemu Tuhan atau di dalam gereja, jangan ragukan apa-apa. Because this is God we are talking about here. Karena ini Tuhan yang sedang kita bicarakan. Don't look at the face of the pastor. Jangan lihat wajah dari pendeta. Maybe the pastor doesn't even have money to give you. Maybe nothing. But look at the God that the man of God is representing. Jadi waktu engkau mungkin ketemu pendeta, jangan lihat dari wajah pendetanya. Wah, kayak dari kelihatan ini nggak punya duit gitu kan. Tapi kita ngelihat dari bahwa ada Tuhan yang Dia wakilkan di situ. Amen. Because God is able. Karena Tuhan itu sanggup. Able to do anything. Dia sanggup, Tuhan sanggup melakukan apapun juga. To bring mountains down. The Bible says mountains melt before Him. Melt. Untuk membawa gunung itu, bahkan Alkitab berkata bahwa gunung itu seperti meleleh di hadapan Dia. Hallelujah. 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 So do you believe with me today? Yes. I want you to, no matter that your situation, you are tired of it, yes, but God is able to do it for you. Walaupun apapun yang masalahmu, situasimu, mungkin engkau lelah akan hal itu, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukannya. All you need to do is believe in your heart. Yang perlu engkau lakukan adalah engkau percaya di dalam hatimu, and open your mouth, dan buka mulutmu, and speak that word of life to that situation. Dan perkatakan perkataan kehidupan kepada situasi itu. And you will see the miracle happen.
Dan engkau akan melihat mujizat terjadi. That is all your own part that you need to do. Jadi itulah bagian dari yang perlu kita lakukan. You know, you have to do your own part for God to do His own part. Jadi kita perlu melakukan bagian kita supaya Tuhan melakukan bagiannya. You know, God will not do your part for you. Jadi Tuhan tidak akan melakukan bagian kita. If your own part is to pray, then pray. Jadi kalau bagian kita berdoa, ya berdoa. If your own part is to speak words of life to your life, then speak it. Jadi kalau bagianmu adalah memperkatakan perkataan kehidupan, ya perkatakan. And watch God do His own part. Dan kau akan melihat bahwa Tuhan melakukan bagian. You know, we are the ones that are not faithful. God is always faithful. Jadi kitalah yang sering tidak setia karena Tuhan selalu setia. Always faithful. Tuhan selalu setia. God cannot lie. Tuhan tidak bisa berbohong. And He always does something very wonderful. Dan He always does wonderful things. Tuhan selalu melakukan hal-hal yang luar biasa. You know, if even no matter even an adult, I know one girl one time like that, and she believed that anointing oil can work for even chicken. Jadi kalaupun kita percaya Tuhan bisa melakukan sekalipun melalui minyak urapan gitu. I have a friend. She is an adult, but she changed from Muslim to Christian, so she's like a baby Christian. She believes that anointing oil can work for chicken. Oh, jadi ada teman saya dari agama seberang kemudian percaya kepada Tuhan menjadi terima Yesus. Kemudian dia percaya seperti bayi rohani dan dia percaya bahwa minyak urapan itu bisa bekerja kepada seekor ayam. And she used it for her chicken. Dan dia menggunakan minyak urapan itu kepada seekor ayam. Went to church and the pastor said that God can do everything. His anointing oil can heal the sick. Jadi karena dia dengar pendeta bilang, wah minyak urapan ini bisa melakukan banyak hal dan bisa menyembuhkan orang sakit. And he used the anointing oil when he gets home. He said, God can do everything. I believe. And he used it. Dan waktu dia dengar bilang, oh Tuhan bisa lakukan apapun, dan dia menggunakan minyak urapan itu untuk ayamnya. She believes so much. Nobody can change her heart that it will not work. Karena dia sangat percaya gak ada orang yang bisa membuat dia ragu. And you know what? Immediately it didn't work. And she got to church and give testimony about it. Dan waktu dia kegunakan ke ayam itu, Iya. jadi ayamnya sakit, dia kasih minyak urapan, ayamnya sembuh. And she got to church to give testimony. Dan dia datang ke gereja dan dia kesaksian. Her name was Fausta. They changed her name to Faith because of that. They say Sister Faith. That's her name. Dan akhirnya dia ganti namanya jadi Sister Faith, artinya iman. Because if you believe that there is nothing that is impossible, nothing will really be impossible. Yes. Jadi kalau engkau percaya nggak ada sesuatu yang mustahil. So I need you to believe that it is possible. That's your situation. It can be better. Jadi kalau engkau percaya bahwa tidak ada yang mustahil, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. And when you believe it, then you start to say something about it. Start to pray. Start to open your mouth to say it, and you will see God do His own part. Jadi kalau engkau percaya dan engkau melihat ada situasi, ada masalah, perkatakan hal yang baik, perkatakan mujizat, dan engkau akan melihat Tuhan mengerjakan bagiannya. Amen. Amen. So today, know how to use your mouth. Jadi hari ini engkau tahu bagaimana menggunakan mulutmu. Remember, Ingat, death kematian and life dan kehidupan are in the power of the tongue. ada di dalam kuasa lidah. In fact, another place said it again that this same mouth can make you to be saved, and this same mouth can put you in trouble. It's in the Jadi Bible. di Alkitab juga bilang mulut yang sama ini bisa membawa engkau kepada Let's read Matthew 12. kebaikan ya. Your mouth can actually save you. Mulutmu dapat menyelamatkan engkau atau mulutmu sendiri juga dapat membawa engkau dalam masalah. Amen. Okay, now let's read Matthew 12:37. Matius 12 ayat 37. It says, "For by your words you will be acquitted, Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, and by your words you will be condemned." dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. That is why some people, you have a good case, but probably because you don't know how to present your case, you go and make your case and you enter big trouble. Jadi Your case. kalau engkau punya mungkin ada satu kasus atau masalah, walaupun engkau benar tapi engkau tidak tahu cara mengucapkannya dengan baik, malah itu bisa menjadi masalah buat. But somebody that knows how to present a good case, even the case is not even looking too good, but he present the case, at the end of the day, the person is saved.
Jadi walaupun dia dalam kasus itu dia sebenarnya nggak benar-benar amat, tapi dia tahu cara mempresentasikannya, dia tahu cara memperkatakan masalah dia, sehingga dia kelihatannya baik, maka dia bisa selamat. Amen. Always remember something. Jadi selalu ingat hal ini. You are stronger than you think you are. Engkau lebih kuat daripada engkau yang pernah pikir. Always remember Selalu ingat ini. that your strength is in God. Bahwa kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Always remember Selalu ingat that your mouth can work a miracle for you. bahwa mulutmu itu bisa melakukan mujizat. If there is nothing you go home with today apart from this one I want to say now, Jadi kalau engkau tetap juga tidak mengerti hal ini, aku mau there mengatakan is sesuatu. miracle in your mouth. Ada mujizat di dalam mulut. Please rise up. Mari kita semua bangkit berdiri. Hallelujah. Haleluya. There is miracle in your mouth. Ada mujizat di dalam Say it mulut. to yourself, there is miracle in my mouth. Katakan kepada dirimu sendiri, ada mujizat dalam So do you want to mulutku. start using that mouth to put miracle in your life? Yes. Jadi engkau harus mulai menggunakan, apakah mulai menggunakan mulutmu untuk membawa mujizat dalam You need to hidupmu? start using your mouth to make your life colorful. Jadi engkau bisa menggunakan mulutmu membuat hidupmu lebih berwarna. And you will look at it and you, yes. And then you will, this one, I don't like this one. And you start to speak to that one again. Amen. Jadi kalau engkau melihat ada sesuatu, saya nggak suka hal ini, engkau mulai memperkatakan, sehingga itu bisa jadi kelihatan indah. That is the power of prayer. Jadi itu adalah kuasa dari doa. That is why you cannot be a prayerless Christian. Jadi itulah sebabnya seorang Kristen itu nggak bisa nggak berdoa. That is why you need to, when you know the God that you serve, then you use your mouth, open your mouth and pray. That's why I always like us to open mouth and pray here. Jadi kalau engkau tahu Allah yang engkau sembah, maka engkau akan selalu menggunakan mulutmu untuk berdoa. Because it is not only heart. Karena bukan cuma hati, You have it in your heart. engkau memperolehnya dalam hatimu. You have to open your mouth and speak it out. Dan engkau membuka mulutmu untuk mengeluarkannya. And let heaven hear it. Dan biarkan surga mendengarnya. And let God hear it, and then the angels hear it. Dan biarkan Tuhan akan mendengar dan malaikat juga akan mendengar. Do you know that you have angels Apakah kau tahu kalau engkau punya malaikat? always working with you? Jadi engkau punya malaikat yang selalu melayani engkau. When you don't open your mouth to say something, your angels will just be sleeping every time. Jadi kalau engkau tidak memperkatakan sesuatu, maka malaikat-malaikat yang harusnya melayani engkau itu tidur. Because you did not give them anything to do. Karena engkau tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. But when you open your mouth to say something Tapi waktu engkau mulai memperkatakan sesuatu that you want to be done, dan apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan, then they will rise up and say, oh yes, we have work. jadi malaikat itu mulai bangkit. Oh ya, saya harus lakukan ini. Come on guys, let's go. Ayo teman-teman, mari semua. Mari kita melakukan ini semua. Hallelujah. Amen. So please start to use your words. Jadi mari saya mengajak semua Start untuk speaking. mulai berkata-kata. Start speaking. Mulai berkata-kata. You believe God? I believe. If you believe God, then you open your mouth and start speaking. Dan kalau kau percaya kepada Tuhan, malah mulai perkatakan. Hallelujah. The Bible says that we believe, therefore we speak. Alkitab katakan kalau karena percaya maka kita berkata-kata. If you don't speak, that means you don't believe yet. Kalau engkau nggak berkata-kata, artinya engkau nggak percaya. Maybe inside your heart you are still doubting, but you are saying out, I believe, I believe. Mungkin di dalam hatimu engkau masih belum percaya, tapi di dalam mulutmu engkau mulai memperkatakan aku percaya. If you really believe in your heart, then you will open mouth to say it out. That thing that you believe. Jadi kalau engkau engkau percaya di dalam hatimu dan engkau berkatakannya. Hallelujah. Amin. I want us to pray. Saya mau kita semua mulai berdoa. Like we talk about speaking to your situation, because your mouth, there is miracle in it. Jadi kita mulai memperkatakan sesuatu kepada situasi masalah kita karena ada mujizat dalam mulut As we kita. are here, even though we are smiling, even though our faces look different, that is how our problems are different. Walaupun kita kelihatannya baik-baik saja, tapi kita lihat setiap kita mukanya beda-beda karena masalah kita juga beda-beda. And you know what? Even when what you are praying for now, if God answers you, another one will show up that you will want to start praying for again. Yes. Jadi kalaupun engkau berdoa dan Tuhan menjawab engkau, masalahmu selesai, tapi akan timbul masalah lagi dan engkau harus berdoa. Because as long as we are in this world, there will always be trouble. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, pasti akan selalu ada That is the masalah. reason. Itulah sebabnya. The thing is not happening to only you, it is everybody that is in this world.
Itu masalah itu bukan terjadi kepada kita doang, tapi kepada semua orang di dunia ini. When you overcome one particular problem, another one will show up in that level that you went to. Jadi kalau engkau bisa mengalahkan satu masalah, maka masalah lain akan datang. That's why there is no complete person. Itulah sebabnya nggak ada orang yang benar-benar selesai. There's no perfect man or woman. Tidak ada orang yang laki-laki sempurna atau wanita sempurna. Hallelujah. Haleluya. Can we just worship God for a minute before we go into prayer? Apa kita bisa menyembah Tuhan sebentar? I want us to worship God. Just give us one song of worship so that we can enter into the